Hi guys, good day guys. For today's video, I will be eating these three. And I also bought this. Going to be spicier than the usual pancit canton. Because I'm going to be adding this. Magluto ta. Bye. Ang nagkuha kong siomay. GoPro. Woo! Tignan ko ready. Promise. Oh shit. So muna doon sila. Oh damn. Oh damn. Anong first? Let's go! Amen. Hayang si Japro na distribute ng mga gudgadyo sa tulo. Kapuy yan mag-chopstick, uy. Dami mo dahil milk, no? Ang kapuya, ganyan na da. Ang basugan mo na ako da. So, kaya guys? Di na ako kaya. Thank you for the food.